Ok. Alors je me suis fait une petite coupe à la Vegeta. À la balle comme j'ai remarqué un truc. بدي كي نتريني شعري يطلع. ما نش عارف علاش. Anyway, les spiners. Salam alaikum et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. معكم Amin Hamidou comme toujours un plaisir. اليوم كيما اللي شفتوا في le titre دوك نهضروا على les personnes, ça y est, les non sportifs يبداو un déficit calorique. Un déficit calorique hein, pour perdre du gras. Ça y est, راح نعرفوا سميت un déficit calorique. Mais شوف تبعوني. تبعوني كي تكونوا برا كي تكونوا تمشاو كي تكون تهضر مع صحابك مع هادي ما تقولوش راني نعمل ريجيم قولوا لي نعمل ان ديفيسيت كالوريك ça veut dire que tu es en train de perdre du gras صحيح هادي سي تري امبورطون نعملها بين قوسين اوكي اليوم دوك نفهمكم في هاد لا فيديو pourquoi est-ce qu'une personne non sportive اللي جامي ما عملت سبور في حياتها ما يلاش en aucun cas تبدا directement un déficit calorique صحيح ça veut dire que بينت له حب يتراسي لي زابدو ايه راح elle a un déficit calorique alors que de base il n'est pas sportif ou là il n'a tout simplement pas pratiqué de sport il y a longtemps. Alors ça va être comme plusieurs erreurs les mêmes des professionnels, il y a des professionnels mais il y a des traîner tout le jour ou qui a un déficit calorique il taille donc les difficultés. D'accord, alors imagine une personne qui jamais m'entraîné في حياتها ou là ça fait longtemps m'entraînage elle a un déficit calorique c'est vraiment la c'est pas intéressant ça y est تبعوني ça y est شوف انت بدك تشوف هذه الفيديو ياك ركز معايا شفت اتاي ولا n'importe quoi, un truc qui n'est pas sucré, ça y est, surtout un truc qui n'est pas sucré. C'est pas mal la vidéo. Donc chauffe. Déjà maintenant, le manque d'information. C'est la première étape كامل. L'oula, le manque d'information. En général, qui m'a connu traîner bzaf ou qui jamais m'a traîné là, on n'a pas d'expérience dans le domaine du sport. Donc tu n'as pas d'expérience, tu ne connais pas ton corps, ou est-ce que tu vas arrêter. Ça y est. Donc c'est bien. تبدا تعمل le déficit calorique تاعك راك موتيفي السيمانه الاولى tu vas commencer à manger que des légumes tu vas توش حصصك حتى هو تزوز فاهم صاحبي حتى هو البودي بيلدينغ خويا ولا خدم كور جسد وما يخدموش فهمني دوكو ce que tu vas faire c'est que tu vas commencer تعمل بدايه راسك ولا tu vas questionner 2-3 personnes هكذا يقول لك خويا شوف الريجيم ساهل شرب البي سي ولا عفسه هكذا ولا tu vois un truc du genre هكذا et ce qui va se passer c'est que au bout de 15 jours tu vas arrêter tout simplement. Ça y est, c'est la première erreur. Il y a un autre point, il faut savoir que ça fait 3 ans qu'on a le bodybuilding, wallah que كل يوم j'apprends des trucs. Ça y est, ce qui est pour perdre du poids, pour prendre du muscle, كل يوم نتعلم صوالح. Donc vraiment, il faut de l'expérience avant de faire un déficit calorique. Ça y est, il faut vraiment avoir de l'expérience. Le deuxième problème, ça y est, qui t'amène un déficit calorique, c'est que tu l'es رقيق. Ou là tu l'es رقيق, البنات والدراري. Ce qui va se passer, c'est que déjà premièrement, tu n'es pas musclé parce que ça fait longtemps que tu n'as pas fait de sport, ou là tu n'as jamais pratiqué de sport, les abdos. Qu'est-ce qui va se passer? Ton corps il va commencer à réagir, il va commencer à perdre du gras. Hadi en cas il est obèse, que là quand tu es obèse, non seulement tu vas devenir maigre, tu es ergique, mais en plus de ça, il y a هذيك الشحمه اللي طيح لك. تعرفوا voilà, tu vois, tu as de la photo هذا, tu les هكذا. Pourquoi? نفهمكم علاش. La peau elle s'étire. Elle s'étire, كي تسمن elle s'étire. كي تعاود تشيان ضربه واحده هذيك الجلده طيح لك. هذا ما كان en fait tu n'as pas laissé le temps la peau تاعك باش تعاود elle rétrécit. C'est pour ça الا انت ناسمين بزاف ياك évite de faire un déficit calorique trop fort et de perdre trop de kilos ضربه واحده. صاي غير بشويه حتى تعاود تولي لو بوا ديالك. Tu vas devenir très maigre. على بالك هذيك الضربه tu aurais souhaité تقعد تسمن. والله سيريوزمون باسكو كيما حنا نقولوا بالدارجه تولي تشيب وتريب فاهمني شغل تولي رقيق. C'est pas un truc qui est beau à voir, tu vois. Donc de préférence, dans ce sport, tu vas récupérer un peu de muscle, un peu de tonus, tu les bien faire quand tu es musclé, quand tu as un peu de galbe, tu peux entamer un déficit calorique, باش le corps تاعك يكون harmonieux ويكون شباب وما تبانش فاهم تولي تبان كوردون en fait والله تولي تبان كوردون تاع بصح. هذا لو بوين اللي مشينا نهضر عليه دابا il est très très important même des professionnels وما يدوش الشغل تاعي سي ادم كامل كيف tu vois. Donc هذا لو بوين هذا اللي مشينا نهضر لكم عليه c'est le moral. Imagine, انت موالف تاكل حتى تشبع موالف تاكل des aliments sucrés des aliments gras tu vois que le corps تاعك يحبهم فهمني. ضربه واحده تقلع ضربه واحده تقلع شوف له بلون بولي بروكولي طون انا تعطيلو غير دي تروك اللي كيش فهمك il avait pas l'habitude de manger تعطيهم له régulièrement كل يوم. Qu'est-ce qui va se passer? Une baisse de morale. Pourquoi? Parce que déjà premièrement tu ne vas pas manger صوالح اللي موالفتينا تاكلهم et deuxièmement tu ne vas pas manger بزاف تقعد جيعان الهمهم ينقص فهمني. et كي الهمهم ينقص المورال تاعك يطيح. سي نورمال سي هرمونال صاي ما خصنيش ندخل بزاف في لي ديتاي باش تقدروا تفهموني مي au niveau des hormones il va y avoir une sécrétion de certains hormones اللي هادو لي هرمون دوك يطيحوا لكم المورال تاعكم وتسكروا وهذيك الضربه vous allez craquer
vous allez craquer تقول صاي كرهتني عيان نقبض حاجه ونقلع ناكل تشوف روحك ياكل يهمهم. Vous allez être énervé, vous allez être stressé دوك تكرهوا حياتكم صاي. Mais c'est juste le début. من بعد تعاود توالفوا وتشوفوا بدي كاين دي ريزولطا والمورال يعاود يطلع لكم صاي. هذه خصكم تعملوها في ريسانكم بدي سي فري كو فوزالي سوفري مي دوك تسوفري الحاجه مليحه صاي. دوك تسوفري الحاجه مليحه دوك تسوفري باش الكور تاعك يولي شباب باش كي تولي تشوف راسك في المرايه تولي شباب وانت vis-à-vis à toi-même tu auras plus de confiance كي تشوف راسك تعرف بدي tu es capable de faire des trucs فهمني. Un autre point très très important, la fatigue. La fatigue, parce que tu ne vas pas manger trop de glucides, tu ne vas pas manger trop de lipides, et qu'il va trouver du gras. Donc il va gratter maintenant, mais c'est pas grand chose. Hein. Même si en soi il va gagner un peu d'énergie, le gras, c'est pas tout. Donc il faut vraiment vous reposer. C'est un conseil pour vous, reposez-vous. Entraînez-vous, entraînez-vous مليح. Faites votre séance de cardio, mais moraha riho. Ça c'est très important. Une petite parenthèse pour les personnes qui veulent sécher les compléments alimentaires. Il y a des compléments alimentaires تاع كلشي. Lipo 6, L-carnitine, la whey, iso whey, hydro whey, PCAR, ربلا كامل هاد الصوالح هادو اللي يقولوا لكم بدي كوم كوا بيهم دوك تأدوا تشيانو وبيهم تخدموا اون تري تري بيل طاي. الوغ تاسم تعملوا رفدوا كامل هاد لي زيدي طحيهم قلب شكاره وقيسهم في الزبل. صاي. Vous n'avez pas besoin de compléments alimentaires باش تشيانو صاي. هادي عملوها مليح في ريسانكم راكم تسمعوني انت نقابضك هكا صاي نقابضك. tu n'as pas besoin de compléments alimentaires باش تشيان صاي. انا وصلت نيفو شباب sans compléments alimentaires صاي. les compléments alimentaires يعاونوا 2-3% du travail 2-3% du travail mais en soi ça sert à rien d'en prendre. Déjà on va faire une vidéo dédiée pour les compléments alimentaires. Si vous savez que les compléments alimentaires en Algérie c'est de la merde. Mais كان والو كاع les produits importés من دبي ولا importés من كاش بلاد وكان لا نهضر كامل اللي يبيعوا les compléments alimentaires في الجيري يبلعوا يهودوا الريدو. المهم votre santé la santé تاعكم يا جماعه. انت جامي في حياتك ما ترينيش ياك خاصك تعرف بدي faire une perte de poids c'est très très mauvais pour la santé. C'est pas bien, attention ها حل عينيك باش تقول ouais ناكل des fruits des légumes un truc bien tu vois باش هيدا le corps تاعي يكون انتيك شباب هيدا c'est pas bon pour la santé. Descendre à un niveau de gras très très bas n'est pas bien. Bien sûr, comme 10% de matière grasse, hein, 10% ça va. Mais le vrai problème c'est que le corps تاعك ماشي موالف ستريني ماشي موالف les diètes intensives, ce qui fait que tu vas faire un déficit calorique. ما تكونش عندك le manque d'informations. ما تنساوش ما يكونش عندكم les informations. Le premier point اللي قلت لكم باين. Pour conséquence malheureusement كي ما دوكش تاكل plusieurs nutriments وما تعرفش كيش تاكل دوك تجيك l'anémie une hypertension, une hypoglycémie. شوف يجيوكم des trucs vraiment واعرين صاي. يعني نحذركم يا جماعه ne faites pas un déficit calorique قبل ما تسقسيو un coach sportif ولا votre médecin ولا un nutritionniste صاي. هذه c'est très 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 important les amis. دروك انت tu es une personne اللي جامي ما ترينا في حياته وخصك تبدا تريني. تبعت لا فيديو تاع امين وفهمت بدي tu n'es pas sportif mais il est تبدا un déficit calorique. OK نمد لك des conseils صاي. نمد لك un conseil. هاد لي conseils تبعهم تنجح. هاد لي conseils هادو تبعهم تنجح. Le premier conseil déjà commence le sport صاي. بدا تريني طيب بدا تريني بدا تشوف l'environnement تاعك récupère la masse musculaire un peu de cardio صاي. déjà راك bien صاي. هذه première étape. deuxième étape après un mois تستريني بدا تدخل une nutrition saine غير بشويه بشويه صاي. كي تنوض الصباح par exemple tu avais l'habitude تاكل des pains au chocolat croissant café. واش تعمل تنحي un croissant تخلي le café وتزيد معاها 2 omelettes. فهمني غير بشويه بشويه commence à incorporer des légumes des féculents des légumineuses des منا des هاد غير بشويه حتى ترقع وتبدا توالف. اون فوا تشوف راسك بيان مسكلي بيان فوليمينو تقول شوف صاي هذا هو اللي فاين يبدا لو ديفيسيت كالوري تاعك. على بالكم وكان تخدموا الخدمه شابه وتاكلوا نيشان vous n'avez même pas besoin de faire du déficit calorique. même pas ما تحتاجوش même pas ديروا ديفيسيت كالوريك. هادو لي كونساي انا نقولهم لكم باسكو انا شفتها بعيني فاهم. اوكي اسبانيول سي ديجا لا فان دو سيت فيديو. جيسبر كو عجبتكم comme toujours n'hésitez pas à liker et surtout à la partager مع اصحابكم مع الناس اللي تعرفوهم. n'hésitez pas à me soutenir à vous abonner à ma page YouTube bien sûr Instagram تاعي امين حميدو. c'est très important. abonnez-vous les amis, c'est très important pour moi votre soutien. يعاوني et plus تعاونوني plus je suis motivé plus نعملكم des vidéos. si vous avez des questions ou des suggestions ou des commentaires n'importe quoi هاودوا لتحت في l'espace commentaire وعمروها بلي commentaires ça يكتبوا n'importe quoi je vous répondrai. le jour moi l'espagnol comme toujours manger ça et faites du sport.